شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا يضيق عنها إلا هالك فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بعد كده كوي سابو إغسي دا كان كوي سي كي غاغانا دا چمي كال كويو دين كان دي تاكا إغا سابو كويو دين سي كان نغهنا أنك چبلو كچو إغا سلبو بندي إغبا كاغا إغجد فناغا كانت النبي محمد إغا غاري سوجن دا حلسي أما تبت ديادنغا كان كوي سبحانه وتعالى سبحانه wani banda ilga jama fo da aksila matarai fo yam ilga ya kaye ilga ne wakse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar tunda kukan diyan tangamat kan ilma kuna hanna alfagayi wana mayya alfagajina Sheikh Jafar wokan tsawandi irkoi madan a wani gwamnati su daya ya dinno alfagayin kansa Sheikh Ali ngama wokan tsawandi irkoi tala ilmama ilmagoita kaman tuna kukan diyan cino ku wani mane cino koi man taimo ya sanno go bandino amma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu kalima foyan dai ne ga tonan di minti waran zaka ko minti waitaci wato da in mawazo kai ijira dai in ko ngare dinga masu banantai dan gama cikin gannatin ku bai ne in ko mun margo aljanna in wani muradai in ko ma fegisi in ko mata in wani gana ya gai in ko ngare dinga masu banantai in masu tunne kada ko mun zuru mai kudi ya fitsi boy kayan sun da bani iko mi no bani boy kayan gwanda bani ko mo bani duman diga sannai go labora iko min ga wani azzaka ferisi iko ta mafo ana no misamba aninga no bo go ga ciji go ga banga mi ga kon iko nin kan go da al'ansha bon dene ni siba tonye ni na tonye da gare amate haram hayi go wori ga bi ma tonye no iko makai asi iko makai asi ikoi matiyase alaji mahmud a don ton anin ga sin da bani in ba alaji mahmud anin ga sin da bani to ikoi ma no bani ikoi ma tunanji ikoi ma ta sai kafa ikoi ta lama sai kafara in ba bai da dotti dai in wani bankoi no in ba hafiz a gone gamo gamo ne kenyan gaman gandai ikoi igi ngarai morado ki gaba ikoi mi morado fe yisi kamar tina kukan diyan alwani mawdu'u ngati almar'atu salihah wai bo hanno laiti wai bo hanno ayi ma kan bo hanganai sai ma hangan kama din si iramo ko kan ka fugira din go iramo masabu madume nin do go fanda hannabo hay alwana kaino wala ibero kan go hanganai sai nin kan hiji mako kan ni wando mate wai bo yi wodumo nin kan manhiji makokari kadu wal bari wujumo almar'atu salihah wai barahanno ifo sai ne mo du sabu alfaga ni mabai da mo du wai barahanno to ni du wani indunya annabi muhammad ana mastafada almu'min ba'da taqwa allah khayrun lahu min imra'atin salihah annabi ne cimandiyan banda asinda ay kul kan ni gadu kan ga to ni sai wai bo hannu ciman diyan banda ay kul sino kan to wai bo hannu mana ciman diyan bi sai wai bo hannu amma ay kan ga da kaga ina ci wai bo hannu mai ci wai bo hanna amma ga go foyan galiban igo di ne wai bo hannu ni shi kali raga ikuko kan na jitu su aga amo bare amo ga min dibata mana aninga ga amo tan mane filana wo ga sabu man tuwo ne ti wai bo hannu hey
alfagai ne wai bo sindi hanno wai bo sindi lalo kalbo kambo lalandi wai bo kul zama haqiqatul mar'a hay kan siga ne wai bo sai wai bo kunno ganta amma lakkan hiyan da addina man wai bo kunno ganta ya di non man tiadi ma Ahmad bin Hanbal nga no gaba ka hiji ane hawayo se hey hawai ai su baka mu kai su ba dai sai wai gon ya wai gon kan ga habun dai wa hawayo kai ayekata ane hawayo na se ai su ba dai sai wai gon hinka ayuhu ma taqta wai gon hinka wo ko no ni ga su ba Ahmad bin Hanbal ne sifu ma isi fa isi mata ni ga himanda ane ijira ikuku idara isogante don da yin da ne lori gani ai hawa a wasa yadi wannan ta ne lori gani wato ne hawa yoye kana sai amma taniya in kanta zabiyano lakkan fokwai da zan mai ne lakkan fokwai mana mo fokwai amma cikin zabiyano mo fokwai ni don da yin da min do su bari mo bannoya amma irma ma aikan Ahmad bin Hanbal ne ane ayyuhuma akmalu dinan wa aqlan ne mo hinka wo fono addina timme wo fono nakalo timme hawayo na se as-saqara zatu al-ayn al-wahida mo fo koyo kanga te sabiya nakalo timme ane ihtamtuha bi barakati llahi fiha in kai albarka ka dan wai wara wani sabbai sai ayi su ban zabiya ne da yiki zabiya Ahmad bin Hanbal zabiya no ne hijade zabiya ne da yiki ta awote alfaga mata note so hankai nan kan tali mai gana kuli ma da wida an alfaga mo yo man hay mo yo man feri zabiya ga yiki wida ga dinga ta yi wa kaga ta kuli mo yo man feri asai gurba din dunyara damanci alfaga kan mo yo man feri mo da tun kawai bo zabiya hay wone yake ka tali bai za ka kai ka hanfo talibin chaukaban afona ka basambale Ahmad bin Hanbal ay gonda hayan alfaga ana sai ha ani inin sa kai korara igogi gum ine ni na zabi hiji ifa sai ran da hiji wato ni Ahmad bin Hanbal ne ay ga mama aram mama wa akul mama ani haqiqatul mar'a fi kulli imra'ati hay kan siga ne wai bo sai wai bo kullu ganda amma al-aql wa din amma nakar da addina nan tuwai ba kullu akalwai ba kan ikon su ba wani zai ko ne fasalihatu qanitatu abidatu lillah in ko ne wai ba kan ga bondu in ko subhanahu wa ta'ala ane tunkahu al-mar'a wal arba'u min sa'adati al-mar'a arba'u min as-sa'ada المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنين وأربع من الشكاوى الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. النبي محمد عليه أربع من السعادة حيتاتي أبو كانيرا حيتاتي أبو كانيرا النبي المرأة الصالحة ويبوهنا ما تويبوهنا أما قبل فوق قبل ما يتبع ويبوهنا تمنى هالكما والمسكن الواسع دانا كنيا فو يلوانتي أنتم وانا فو يويتمو kan yugo fuka kamantara ni din wanda da yi zaitu funi za kankani ba ni da baka tun kamar ka abu da ka daji da fota mu amma ne ya ji no man tani ko ko ne to ata ke go mu ra ko wallahi man ka ko ko waje da didai no ba man tine da dino in wala fuka kamantai wa alfaga dawo da zan kai nan kariya dinga ba ni manafi da kadai duk dinga haka amma din go da windi yulwan ta alfaga self contain ibn bata majingane madrafi ne makani ne mayacin tene alfaga ni go wadata ga wani shi wadata annabi Muhammad ya ane wajaru sali da go ka sin hannu ta'ala hannu ni go ka suna mate bon hannu iko ni wa da go ka sina hannu da dini na gwamnati ama fiji da dini na me ita almo ga bo ana kan kasan in ko mi wahoti annabi ne wal markabul hayy hani annabi ne da kawo hayy hannu alfaga
duk wani no moto hanno wala ni no basket hanno wala ni no moto hanno alfaga ni go ka ne rabi ne ka ba akra min to wala ka ce dugo kan ne madina ba kai amma ni wani ni popon ya ce na alfaga ka din duniya maka kan ni ga ne ka ko tuna ko mun godi ga awo fo ta ma ponce ta yo mu fulu isan so maban ina ga zuwan dan wannan wa'dan hamiga to ne amma ban كانوا عليهم هنو النبي محمد عليه الدنيا ولا كان ويبر هنو ما يتويبر عنا ويبر عنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا فسر الشيء أنا خير النساء امرأة إذا نظرت إليها صرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ثم قرأ الرجال قوامون على النساء النبي محمد أنا ويوحنا إنتي امرأة إنتي ويوحنا إذا نظرت إليها صارتك لنقول نبينا كان أسبينيك أسنوو أغنيومي أغحنان الفقا لنقول نبيك فرحا من توي براكا أسنومي كرهان كان أنا تشبه يقول أسنومي كرواتي كان يهيجي يقول ويوحنا الفقا أسنومي أسيتالم wani sai kaman do na katalan kunyo sai zan fada da hije gonu zan fada da ga tun kinga ce ku da fo ko son lora aga te elfo alfo agonga ce ku zi ce elfa go ce zi da fata no ni ga mazan ke kaina ko saruyo wakan go ga nan ga no ga anya ayi bai ga kai da ma ga bai tala mu man tinga ba mu sai ni na ci ya di no wala man ci adin albara ya di no man ci adin أسنومي فالنبي محمد أنا ويبرحنا من إذا نظرت إليها صارتك نتوي براكن جنبنا نغفرها الفقا هم يتكفن هذا والتراك أنومي أنا بكاليدا أنومي أتلاقي أدم بودا أنا نايتيندا أقوغيدي الفقا تقول كأكسب النوو يلي غفتا ولا كوي بيس أماني كاكاغا الفقا ددواني لاك ko biyo fumbo mone ya na biyo mo fumbo ne ya amal yumai amal fashi alfaga amal tabu amal yani agoda da alfaga mane ifo mane kanji alfaga ni foranta do ni ma hawla da fo kan sonda ne ba da mane a dinga ne wani fodo ta itali no agoda su ne man iza nazarta ilayha sarratka nga tuwai bora kan dinna kunani ka farha na ngai ba wundo anse manai ba nango habu manai ba nango anse mai gida goka alfaga haikan da kai fanti wai bora hin kano ga tunu zanka kai ne ima tunu ima hore chaga afa ma dukun da mahiji afa ma dukun ne bora wa kan hiji za a haiji ya ni ce fo ce hinka din ya mata yi sai nufo ba man kan mani hiji kan gobe ce ci annabi muhammad ma wai ba fa bai ka salama annabi ga annabi ne wa alaikum assalam man ci wai bo man ci bo yayo jin da kai man da al wai bo jin da yan ce kai man da al bo ce ya ina annabi sai wata bo ce kai man da al alai man ta'alam lalla si ga imanin kai lalla dai mar'ai kulli yani nadiri wiza wai bo hanna man nazarta man iza nazarta ilaiha saratka ina ci wai bora kan dinna guna ni ga farha a wani alhalo ga wai ba fa gono alfaka za na guna ga tusu ni ga a gin tusu wai ba yan bora kan ni ga ku ne tusu wala sino da ga ni man ci wai bora hannu wai za amartaha ata'atka annabi ne wai bora hannu ga ci wakan kunyo da na yama ata'atka a gaban dunnisi da kunyo na yama kunyo na sai siba ya kire amane tilana ba mai ba ai siba ba ya tinta amane a aima annabi muhammad alai wa iza aqsamta alaiha abaratka da bai sai aga ai ga sai din foro kan goga te to a kudin kai wallahi na fika kai garne amane tilana ba ba ni ifo ka so sai yan kan ne shi kai wallahi ne dai ga bosu kai nan kulu wannan amana ya amma ba tuwai ba kan dinda sai ta kan ba go da to a kudin da masu fara mana cinsi
ninka hollo wallahi kan kun da sana ga ninka hollo dina sai ai ne masu ba ne kai kun ya zangu man ti ba ba zangu no mutin da sai ko foge yi wai mo yango da kan gaci wani sati amma ga sabo no addina sino aga sabo no addina sino amma annabi muhammad anan ga ti wai ba kan idza aqsamta alaiha abaratka inga ti wai ba kan din si aga ajini pare zai sitini ga kafara وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك النار نسينو لكي حقه مالينو لكي والنجل لكي الفقع أسعلف ووالدنا أسبيعي تيه أجن على منوبتو أجن بمبوبتو أجن بمبوبتو أسبيعي تيه دينغبو النبي محمد أنا ويبو حنانولا إذا أمان كان لصبيا أمان كان لداريا أمان كان لكبويا أمان كان لبنكالي أمان كان لعلمان النبي محمد علينا توكل دينا بنا نغفارها دينا ياما أغوي دابا ما ستيا أما نغاتي ويبوفون ونا الفقا دكون يوني إمتي واتو دينا سيتي ويبو يمونا دكون غباي إمتي كل سيني سيمتي ويبو يمونا نغو وكم كل سيبا دينا غتي نغو ندنا تنندابا النبي محمد أنا النبي داود عليه الصلاة والسلام أولا قال يمو أغنى إلكم أيجي ناري ده حقتاتي أيجي تيني قاوة ده حقتاتي إلكم أيجي ناري بإمرأة تؤيلوني في طاعتك إلكم ما يوي بوكان لإيقا كسنا يجينا يموها نتوي بوكان يقول بي أغا نتفنا بي ويبوكان يتتالي إلكم بيكون نيبو ده حلفوتي كما نحبو نيجا ما ويبو أبو بونا غنى فلانا بابا فلانا من حقو داني فلانا بابا إداني نينا سانجتنا تاول دنيني نيجا فتا من لا استغفر لا هو اللي من حقو داني إدي أنينا فلو ولا من دم فلو أما ويبو أكم تشيبك قبل المشيمة ويبو أكم جنزينا بيسا من توزينا ويبو أكم كل نيجا زينا بيسا من توزينا إنه نيجا كتجمي لا أنا كان علي ina tana hawote iga baka kan da ni wande wallahi hutuba ki ga tayi wanda sai wallahi da ta ni wani ga di wanda no wiza wai ce do disi aman tun wande hutuba ki ga tayi sai ga ne filana to ni go ga kai nan mu filana algo ba sa ka ba ka sai fa bai kaga hutuba ta sai wai algo ba sa ka ba ka sai wasu kai kace salle kaso bai ka algo rago da sonda ga wacce tayi sai fa amma ma hakkai kai na ka no sai kulu madukaci si filana kaka filana kwara hala da to jini a da sai kan hinza to juma nan gu hinza zaka ci kutu ba ki ga tani wanda sai ruwa visa zaini kan da sai kina mi da wanda dinno imana sito ali ga so lan faga ni wanda tani sai ni jan hajiya a tare da ninno in kun ni da ku haddasi وإن سبب سنة الفقفوني وخير النساء من صارت الزوج من ذرى ومن حفظته في مقيم ومشهد قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل عبود عليك بذات الدين تظفر بالهدى ودود ولود أصل ذات التعبد الفقاني وخير النساء الويبرة كم سويبرة يقولوا من صارت الزوج من ذرى وكانغا تكونيا كونيا غفاها الفقا حني في تراكو ونيغا فن حابو ونيغا فن كان نيغا فنو حنيغا تيكاكا نيكا كاغا ني وندي اني ايزا يومن nga bombo nyumen ala ko ala jisi iza igoga chawu ina santa te bu jisi ina walidan alfaga safun kan ga kan yumne pauda ne hay alfaga hawa kan ga kan yumne inga ne ya alfaga zan kai goga chawu wai ba goga chawu ni fa ni ka ki ga alhalo in ko se ni ga fatta ko man tuwisi wai ga fatta amma an ni da foro kalma kaka sabanda tibo ni feni ina filin da man tin wanda ne sai ko da wanda wani da isa wani ku go ni fo ne kan din ka assalamu alaikum ne ma hangan dina har ko ne mafata
kuma ko kai kan Allah Allahu akbar ni gaba karanci وخير النساء من صاغت الزوج من درع ومن حفظته في مقيب ومشهد قصيرة الفاز إلى وحنانك تبقى كان سبيل سباقمو قصيرة بيتها لو كتقول عن هندورة أفتى وسباقمو قصيرة طرف العين عن كل عبود عبودين وسبا أسي أربع وعليقنا الفقادنا هم كنا نبين واندلو وغاقو وغاقو تلبيزون قنا كلا أربع فوق وغاقو تلبيزون وغاقو وغاقو قدين سي سماغين كتشاواني فا وما جادي نيغاني ni واندلو قدين وي عمو صدنا عمو صحنلو يا دي قدين وقومي يغنو سنما نانا سنما نانا قصيرة طرف العين عن كل عبودي وانه كان أسعى رمقنا عليك بذات الدين تظفر بالمنى عليها هيجي الدين انشاء الفجع عينيها دين عينيها زلمة دقابو يكون فغو ولي من فغو تو عينيها نيوي هيدا كله حسي إذا هيجي يعني حوي إذا هيجي بابا كين إذا هيجي من عسى إذا هيجي ومن عوي إذا هيجي وده الدين adina mana yanka amma ai kaga hambrandi ni kaga ni asa izo asi adina bai asi jingar asi ne hau abasi da iko kai da talite dinne ni ga tuna san da adina ha wa du mo ga ko fono ga kaka ne wallahi ga tayi man ta adina dinna ka kuli dinka awaje wala sigati dinne ni ga fa kun boyi ga ne dumo ne ni ga bani mo fa asima asadina to waybo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ga waybo hiji gal manose mana ko fonga waybo hiji gal manose ko fonga ko hiji waybo hiji gal mose ko fonga waybo hiji gal bo yamose ko fonga waybo hiji gal dinasi amma annabi ne fasfal bi zati din mate mazaman da addinan cha tajbat yadaka dinjan addinan cha ni kan ba kan labora ni musu نموس الله ومسكو جبوا هذه كان كم من دوا تيجي تاكل ما تقول بورادني البورادني كان يقول وندلالي بويا بندا أو الوفونو أكو تدو ويبو سامفو كان ناجدنا أنا ميني بكابو أنا فتنة ويبوراتي كسيبو جميله هي دينو فتنة إنه ويبوراتي أما نكاي جيو فوبان نكالادو ويبورا أديننتي kan da bandu alfaga wai ba wa kakadi ka bandu adi ka bandu wai ba albaha wa kakadi ani ga wi fila ka ko ko fila na ga nan ga wanda su ina sa ni wannan da nasari ina to fila da ji ban to wanda go tarbande ni ban bai ka no mun bo ai kan man to windi ani ai fila na ne o ani ko ma yi ina sa bu ne ani ma yaka bu ko ويبغى لنا ما ويبغى هندسفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة النبي يقول دائما تلك كانيها يلو كانيها وكم سكانيها يقولوا نتو ويبغى هنو نتو ويبغى هنو كان ما كن يا ما يوس كان سكون يوسا asas tusu wai bo yan wala kunya yibun wali gaze wai bo fa kunya ni gaze o zalika kin kwa da sarku ali ba fa du sha kula da samana kan badanin ga wani aka ana ye ka yi ti kwai amma kai kan dawo ba mu da gundu kullun ne ga to ni kun ji ya ni no alwayo na tiati ma wai mo hando kisa النبي محمد أقول كسنو كان سيجني خديجة النبي قال كسنو أقول كسنو جنارة كان سيجني خديجة أقول نجي هو يتاشي النبي قال نجي هو يجي وانا كتشندكو أقول نجي هو يتاشي كان النبي نهيجي نو أقول نجي هو يكتشندكو أقول له ما النبي سي زادي وترامن كا زاد النبي من تنديو أقول له ما النبي سي وكان النبي قبا أغانو دا قندا دا نيمينغرو يجينغرو يا تينو amana annabi sai annabi manase ai no hindo ne ai ga ben koyi
tondi filana na ai so bai kai ko gana nodi adiyadi dahi no na ba ba kaka amma sabbu hindo la amma kai idi da son zamana oibo hey nisi koy almano bandi nisi koy business o bandi so no wono diga ta ko bai kai khadija man wodi ji kamar ba fon gono di wanda alman zama wa abanda alman sai hadisa foka annabi muhammad aga bo kanno wal bo hijin ga alman sai hija sai kuton to ni sai kan tarka tai o so sai na wai bo hijin ga alman sai wallahi sun no alman zama aga bai kan dinga da noni sai ni ga wuce tinga sai wai bo mo abanga mama buyan di mo wuce tinga sai ya bin wai mo samu fo ada wallahi da dai kun ga duno ka sai sai wuce to ko masa dono o ya bin ai mo fo mo ko ban kuna go ko ba kala ga ma ga cili wai bo ade ba ni ina sai wanke ni kan de hali ga so na kun ko bundo dinare digan da na ba go so bai ka ko kina sai hente la kala da kan sino ya ga wai bo ga na kala ko ana sino ko mo bakari si khadija agoga koi ama annabi no hindo ne annabi ba kai tandi guso ne ra agogin fagana kala hano kan hanci go bangai annabi go kan malaika to goyita akai annabi jina annabi tun ana sai iqra taw ana sai ma ana bi qali ana bi tawku ana iqra taw ana ma ana bi qali ana bi tawku iqra taw ana na bi tawku annabi ne malaika to bin ningati fa dammani aninga gandai aninga kankan aninga mai ce suma asalani wato da aninga sai iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أفدك أنك حمد نجي أيتي من بيكدي ما الفقا أتيوا سكاهو أتوينتاهو أجتيجي لنا كله تنبوكن دي حيكا من بيكدي أجني وندو سيزميلو ويدابو وكنا وين كالبي كما أنا سأيداب سعدنا خديجة نمو حنسي أنا داوود وحنسان ناسي كني النبي كني أنا دابو النبي كني حلال إفني حمو كوبا بساقا واتو ديناتو أجا نجا ون كن يفن كن يطول أكا كبراكا أنا يا أمين أسمع ما يوتيفا يا أمين go phone go wai ne wani singe kunya mace isunu mu ma hamati da gaba he ni gala iko ne ni singa mano kama dia ni gani wani ga hawo wata hayi da lalo ni gala iko ato ni mo da be iko ni kama se ma yo lo se ma ka lo albina ba ka I love you my sweetheart. Kata Muhammad. Wanda sai suka amin na nan cha. Wato agogi ni sai ne sai dai ni kan ko ta son kan aka ni sika ta sai. What's the faham? Wala faham. Alboy mani kani. Ayun shi sintin da ni danke gari Annabi Muhammad a tun jirgi wando ka gwara janka wanda wanda hanna ale ma bika ya amin heina nan ja iko ka tuni wanda san mi ka ano san mi kan gabi ne yayin nan di iko ka tuni in ma haikan annabi nasi ale ya khadija inni khashitu ala nafsi hey khadija أيوة الحمد لله هذا حمد عندي أنا سيفوني أنا يدي حي كما ما ستة شيطان لو كان قباك يدرني هيا كم يدي هم بقى الشيطان لو كان قباك يدرني وقولوا يبغى عنه لكم يفعل لك تنيرا هيكا يكون لك كنندي ما هيكم يعني خديجة أنا كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم
وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلق به إلى ورقة بن نوفل ما حيكون ولوناسي أنا هي محمد للكلو مكاني إيه كوي سنة عامد بكالين لكامتوني إفوسي نيجا حسن لهين دوبو نيجا سالغا نيسان نيجا بوي نيجا بوا كان سندا غا كسيلي نيجا يوي بيراندي نيجا بوا غا كسيلي تشيو فاندابو أما كا إلما كوي أي بابا كاين فو غونو كان التوراة ده إنجيل تشوم كوي كده دا سا همغا أغا هيتنو جوابي وكنا سنكا دا كناتي النبي سي أنا لكلو كندي الفقا زمانو وو Chinga. إما سمودي دندقا حابو نوني فروا التوراكو ولا نفروا تمانونو نيغو غاكا حمي غسونا كل كتي كان كتمو بوغو دا كاري نيتشيزو بوغو نفروا انتا زالي سلام نووي بوغا دي كوغو غدو نيتشاغا كان جاي بابا بالي والله الكتنو أنا ندينو أكان سنجيب إني قلت له كنا ما نزل كيا هاي الموفونة إنك تعلينو كم وساكو جاو سامبو وما إنك تعلينو كم وساكو جاو سامبو إنك سه كلا هم فوق أنا راح ندوغو إنك ساندو بيتيم أتايو لا من تاني أنا إنك ساكو سامبو إنك مين كم كنا وإنك باس ngana ko ce kan zinga ka yinga habu ka gande yu ngaka ka sabanda nga wanda go ga wance sako go ngabo ngana se ya di filana man ga gaji sana da kai go go inga kalin dunama kan kan dunama tuma da yake to wa shaba kun ga tente go ga fiti أما قلنا وين وراهم هاي كان شيء عن النبي سي أنا لا يخزيك الله أبدا إلكل سنكان كي ننجي إلكل سندو كونجي تويا بينو إسمعك دكومي نكوي أفترا قلنا تاسي دعا بين معروف توا معروف لو كتفضل فوق توا دعا فترا دعا جنبود النبي أما تيجي جيتوغا إذا تندي جالس أبوه عندو بقدر أبوه يعني وانا ما كان فو أما يك كذا بلا يكون مفهوم وجاهل وكان عدل كذا تالي أو ما رأني هنا المفهوم وندون زاككي أنا يكون يوم يودي أنا كنت محتاجا إلى موت زوجتي ولكن قوين السوء باكر معمم فيا ليتها صارت إلى القبر آجلة فعذبها منكر ونكير يكون ده كل حدث يا دقا قلنا متكلم خديجة تي عن النبي سي نكون كذا بين عصرهم أكوبي ما سنو وابن بعده كم بقول بعد إيفو بعد أول ما تسمعنا وانا توصل أيتونو أتا يا أبو سامو فوق أنا بقول كم ده باقي كذي أنا وين بقول أنا ودي نكون كذا بعده وابن بعده كذي نكا كذا زيزي كذا كذي هاي كذا أيضا بيسألني كذا فيني كذي أنا لا يفوز أقول أنا فوزون أنتوا اللي تسوي بوهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايشني أنا والله أي من بيك تنسى النبي قال كسنجا دعما تكره تنسى عائشة يعني خديجة ومن سبان داي خديجة بويان بندا جيه هنزا نحن النبي ليهيجي أما لوك تقولوا أي جماعة النبي أجا خديجة في الله لوك تقولوا النبي خديجة في الله أم فوق عليه أو سياتني إخوي بالمينيسي نازينا وإخوي بالمينيسي دوي وعنو ونديوم النبي ني والله إخوي من بالمينيسي وو واتو كم بوغي شفر داي إنغنو چمن داي واتو كم بوغي نيكنج إنغنو نينو المنو هاي أيزي كل إنغنو ني أيزي وكل سطور عصن كفاما بسا عائشة نزا حنو دا حنو كما يكا أي خديجة وكوي أولو فامونا يعني ناوي وحنو نتو ويبو عكان غبندم كونيوسي ويبو عكان غبندم كونيوسي كان غكوي باع جنجات جنابي شريه القاضي الفقه فوكسي غني شريه القاضي أنين غني شعبيسي شعبي نعندكم أين
شريح القاضي نينا شوفوا كنا سي شريح القاضي مثلا يوم دغونا انا الحمد لله ايا جيوا ان كان يا inda wanda mun bai ka tarka ko kalce fanda jiwa ka wanda dinga wanda mun bai ka tarka ko kalce fanda ai cinga cino la zani ma ko so boya itunan di koyi kunya da wanda no abu kunya da wanda no ya iwa tarka go akonu mo ma ne mo se zireje mo ma ne mo se falkai mo ma ne mo se alman ini ka ko iwa tarka akonu suko mo maji go ga da tarka da koyi ko ti almaniya wala da almaniya no wala ti ide an ti ide no shabi ne shirayi ka ji sai maka na wani da tekati nindi no wanda ji wannan ka ba ce to man ce ka ka ce fa a ne ce fallan ka bun bokin yanzu ayi no sin da ci wannan wannan ce fallan ka bun bokin no sin da ci wanda ni shabi na sai to ne sai mata na gote a ne kai ano ka hani kan dai wanda ai foranta kala yi sogo yan kan cinisi a cinisi no ayi man kare kan cinsino ayi wai bara ga sabo ago talan ban kare ha ago alhali annara ago gogo ina ko ganga salam kan na fanna atunga sai wa alaikum assalam an to wai boyi dino kan ni na ga fucin ga da ji fo go tan banda amma hano kan ana ka ri fara wai ga si salan ka dai din ga mayo dai abuwa ana kan ga ji go giyan mu ina ji alhalin ne kai kana yi ko ga jinga ka hinka ai mu ko sabu kan ne alzakar din da wuri anai ko ya alwala ai ka kabbar ai rakan gaji ai sujudu ai yakatunu ai kan gaji ai sujudu anai fa lamma sallamtu ra'aytu ha tusalli bi salati wa tusalli bi salami anai kai sallam kada yi wannan mo ni za a ga idan da gobe cin ga wato mote ya ni mo a gobe kan gaji ya wato mote kada sallama assalamu bin aitunu li anala min ama yanalu rajul bi marati aitunu ai madan baga dan gama kan kan da bauce wai hijini ga dan baga naga to kin ga kan ba sallah ne ala risilika maso fila na baba in wa sunna te ne ina na sai ifo ti sunna ai wa sifa ana sai to din su sunna te na ngai wa sunna te ane atunu ane gbomoti أنا اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها إليها وأعوذ بك من شره وشر ما جبلت أجعل ما تكون سنتي وتدعي إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقي أنا أيوه ويبورتجينو كنيكا أي سندا بين لي ما تريد فآتيه وما تكره فأنتي bangaise ciyaise ko kan nisiba ai mamora ko kan nikaba ai mate zaman wai kafin gaka sinai to fa gaboro amana gibanga ana wala manga ba biliyon na do wai bora akafana aman kafana ni ika bai wai bora ya haikun ni sai ka ko gane wannan jadi ko bo yango no kan ba ku nyono go bishi zayido ma ki safo albofono ko fakare inga torofosi woni o mantiga na te tudu nati akwai fakare inga torosi ona wanda so alo ko fakare kan be na te hawo go fa ne ba yin cin wanga hambo hayi wala sa hambo hayi in cin na foka ka kai fu ma yoga aga me wato dinu alo so ne wando se na na mo fo ana wala hasufu nanga mufo ala sifo ana suran di bali nanga mufo ala wala sifo inda yinche mufo huwa wala si asifi faraki kama maji aji ka futu kala hako ala yichiro wanto hawo to ka ko ane tala sai go ko in makan ba ane ko ne chabe su akachi no de wa kalaka ka fanka da kan gobe duke kwa fanka an fanka fe kada fanka fe ana wanda sai ka ka boye shi wannan ma sai wanda da kwana ne fuwa ne to bismillah ko fanka afuwa da fuwa yi windi wato di fata wato da na mata no te kilana ani wa ani da ni ga na so fuwa no wallahi kai mu kana ha ana ba ni ba be na ralo ni mun mazigin da irin kwanta wai wa hannano ba ha tidini
ogo famwana ogo famwana singa fam oy ko hanna ma algo fono fatali ngawandi go ga pole na go ga windi go ga daga makkan annabi ga fatali ngawandi ga windi ibina alfaga ba ne police station no nindin wanda go ago wayna fure go wayna tare aga ne mo so ma ndi wala wani sai fatar da wai boy ima go da sunna ne kan ba akan ba yi wo go ga da ne kuri zale zai mare wani tayi ya alba fono fatar ga wanda go ga windi ki go ga windi to sa jora kana ne wando sai ni go ga di hando ni go ga di hando ane wallahi ni sogo ka bisa hando ni sogo ka bisa hando ai ba ne ma ka ne ko ba ba ka da ne ai ba 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 kun kana sai ne kin yi kyau amma ne na gode an kun kana sai ka doi mane kin yi kyau amma ta mana sai kai na da wayo kallin hano da hane ha ki ya tare sai da bannomi ana sai ni sogo da hando wai ba ma ka ne an ga kunya gande ana sun albo foma ana na ngi mo ko woni singa woni ino ba ne ma tanya ka yi mo ko tare mo ko lindi ana to mo igo do lindi go ana ma tanya ni hando ana ni ga mi le ya tan no ana sun ba yi ne go yo hasa Mana yaro last one kai na kitchen ko tare mo ba mo ko iwa na tare ni ko mi to ku ya fa inne oh wazi ikukukat ate wala manti mo ado te wala manti to igu ko ngale kai la kitchen ko tare mo ba mo ko ida iwa na tare ni ko mi da ku ya fanda idu minti waitaci ai kan minti waitaci manti minti zangu mo sati ya dino manti ima wai bore yiwana a cikin albore yiwana o ya di non ima wai boy sami e boy kan sunyo mai kadai dun batu afaya aminga bon tamane nya zeno aminga bon tamane nya zeno asunyo mai asikoshi asitala asidugu alfaga dinka ka fo diga ne cham ku ko no go ni fuwa ya ai mo ga ma ai fo ala ne san kenyo mira ko mo yango na kan alfaga lo mira wai mo yango na kan ka dai dinka ka ne diga kan da robo nga na diga ba ai fo ta fo ma lamba diga wai mo fo di fo na o pa nu no go ai ma no kan da man da ai man pa nu man ba da ai man bread wai ba fa wala pen pass diga dan da rote ya bi no da jadi pen pass wala ga dan da rote wai wallahi wa bayi wa nan iko ma baka inda wa kursi in wani hatta ne iko na ya fa inda wa kursi iko tala in mama in magoita sanni shi bar mena ba insha Allah duk yadda bayanai goji iko ngalai kai na kace iko tala mama in magoita in wani hatta ne iko inda wa kursi ya fande hilo wazu asite kala 28 andoji gora kace da hakku ya dino almatiyadi to wodi ni aga saban da irwo kungiya kan sigane jam'iyyatin nadwa akira gonda alfaga yauyan kan yanga funu Niger da ga funu Benin da ga funu Togo gonda wazu be ga te alzuma kanti asifto chino dar hado chino loispa ga moto disini asa yani Ibn Abbas boy kan ga koi maka boy kan ce dinora yani ga andodi wala ba alfaga kan yango na mawazi ta sino wato waise yani ga ka kai dai gono wala to wodi say on the 4th January nga no ga saban da hunkuna cire asifto chino dina wazo 28
December kan rayu go to 4th January nga no duk ko yatta ga wazo tini insha Allah ate to iko mu saba iko dinga masu bananta in ngare iko mu saba kai na kirci ko tare mama in mabaida iko na hatta ga iko ni da ku ya fande iko mata in sai iko na goyi wa kamera ba ya tine ayi ma dibo yi siga dibo wa ba ayi na ayi ma dibo ko da ke a takaice mutane na magana game da cewa ba ma wa'azi a cikin harshen Hausa gaskiyar al'amari ba tribalism ba ne kai da ke son ka ji magana ka ji Hausa ka zo Ibn Abbas nan mun zo ne saboda 'yan uwa da ba sa zuwa wurin wa'azi ba sa fahimtar abin da muke fahimta mu ma suna bin mu haƙƙi mu ma muna bin su haƙƙi shi yasa kaga muka hito muna wa'azi akan harshen zabarmanci wanda ke so ya ji Hausa duka yi iske mu Ibn Abbas shekara nawa muna nan kowa bai taba ji na yi wa'azin zabarmanci a cikin ashara ba haka ne ko ba haka ba saboda shi ƴan uwa su yi hankuri wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi mu ma ƴan uwayen mu ga suna bin mu hakki mu yi wa'azi akan yaren da suke ji su fahimce mu fahimce su ya bi normal jadi in wa fa kuwala wani sai ko kuma sai ba zan ai ma hasu sanni ce za hano mo ile Muhammadu mo ile ka salala no asiwaji sabo sanni wallahi innaka iddumayha in ko ga mame matin si ga mame to za yi min ga ka ne ko za ete si ne go wa da ba sanni oh in ko ga ta jure no an ga je site ai me ga ya ga site to son ka iriye ka ba tamara in ba dibo ka ga da banda ko ba la sanosi iba dibo ka ga da banda matine sanu wa goro ma wa dai kale ba tai sabon sandi ai ba ta ga bon sandi amma wa kai go ga ci wa go ga mara o si ga tushi wa go ga ma wa go ga faham to ko ko fahamanci alfaga kaman ce ga kukan biyan wadi wazo wo go ibe ni da rije wani manda wani kai go yo wo asikala ahlus sunna wal jamaa ce asikala ahlus sunna wal jamaa ce bo fo ba sika kane mata ni ce man no itbanda no ku je ma jar bo kun kan kaka da wani agan sibai wani wa asikal ahlus sunna wal jamaa ce goyi bobo yan gono kaga ce kuna speaker yo iga bani shenu kon da iga bani shenu ku je rai kan yaka kace mota kan ga kace jire ikudu ga bani shenu ya dinga dole da no gisino agate wato wai shebe da no gisino agate kuna wanda ji sahun kuna in man kan da igo da camera suna TV camera Facebook ni go sabu suna TV camera a hasara ai kinga an sai iga hin kadan 400 300 ka hansi da no gisina gate da no gisina city ya dinga dole ka dano amma ni go kwanda no ban kina ha din suno masino din singa mo masika ce ni sanna ce ni wa amma ni sun da fondo ni Muhammad no rufo wani ma aga da fondo wato wai sai aga da fondo ko kana sun da kun min kan masa ba mana Allahu akbar dinga kaka hangan maka ka hangan ya dina na jadi to dai Ibn Abbas igoga no gonga wani nan kan to ko fa ne ko ahli sunna in shi ga dai haiki goga te wallahi ite ai wannan na ibo bumbas ai talibino ai na tawanci ai na hijanci ai na ibo ko kuna kam do woduwa in ko ma islamu kul halasi in man we can $45,000 $45,000 billion hinka gana ga manno bona wazana waga duwa ma billion hinka dana agate sunna wasu ko ni ba to kai gono din kai kuma me kai ni wai fanot ce wakati ce an fanda no me kwayo in ko ma ne wakale wa kuli madu wa kai ai ma mo ko ga ji goyi ni kan go ga ji kan bo shi go goyi kan ifo no ni ti iko ni na ko fahamanci iko ma ya fa inda wa kursi iko na hatta ga iko ma ya fitsi iko ba mo kun makan badan da zima iko sun tinka da 50 Ghana cedis 50 Ghana annabi Muhammad annabi dino ho an ga sai ga bara kan bara ga ko kalamu so in ko ka gumara
ama biri ni sai matkan wanga bonfo aginga handa isa biri kalama je ama nera to ya dido iko jinno go biri anin kai banan da kai do hani 50 Ghana cedis ba go wei 50 Ghana cedis mai no go for to pay 50 Ghana cedis mai jima ga kan ga for to pay din mana no iko se go ga no we kusi ya do no na tiadi ya do no na tiadi o si go to se o di to no go do go di se mane go ne ka haita so 50 Ghana boku bojina ne aka da baka for to pay in ko malbaka da nira Sofiyanu Forest Bureau ya biya bashi iko malbaka da nira boy hinkanta iko malbaka da nira boy hinzanta iko malbaka da nira boy tachanta iko malbaka da nira na'am boguwanta Allah ya maka da kanka hey wane mutum boy ittanta iko malbaka da nira watunu 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis ne ka koyi ne irin speaker ide boy ittanta نعم بوئيت الساعة جزاك الله خيرا نعم بوئيت جزاكم الله خيرا نعم بوئيت وعليكم السلام بوئيت جزاكم الله خيرا يقول ما نبكنا أجل بوئينكا 50 Ghana bوئينكا تنو بوئينكا فالفضل 50 Ghana كوي مو مكان وانا 50 Ghana cedis 20 Ghana نجي مو مكان وانا adana na ga imani ma kuti